day kumaapa kay dayawan dayan na kayo asa kaninam natin Kristo. Isu ada kayo na dito anan namiganyo ti sao ti pudno ti ebanghelyo ti pannakay salakan nyo isu met dito anamati kayo na markaan kayo Espiritu Santo ti kari. Iti 14 isu ti tandati tayo amay paay ti pannakasubbot ti sanikwa ti Diyos amay paay ti dayaw ti dayak na iti 15 amaude gapu itoy met idinto gapu itoy met idinto nanggagko ti pamatiyo ken ka Apo Jesus ken ti ayatyo kadagiti isu amin asasan ko. Ipeso 1:12 gana 15. Kaya't adios ano marso ay iti isu amin daydayamin na kati kararawa kente bagi tanakatawin na iniktan na ti panakabalintik sa kinatangna. Ket tinaraunan na kami agraman dagiti inten mo kanya pagbiag dagiti pamilyas ko ken amin nga adda kanya tapos pangarod idatong ko ken kada gito yung subag anabon udan mi dayday atam mendisyonan na kaman ako pabaron man dagigidandani dagdagami agraman iti daytoy balay pagyanan mi ikam tirayos ti impag mo kinasirip ken pigsam tapno magunudan mi kinabertot ken masurutan mi sidalan mo may buod ayat mo ken tulong dagiti nasantuan ken espiritus mo pagayayat nak ako no adamit la na aramidak ana imbag bayat ti panagnak ti makatawid lawakit man apan kun asin dagiti nagkulang ang abunga dagiti apoy ko tawan sa bali at arigagay ko dagiti panagtungpal ko madagiti nasantuan na bilbilan mi tapno dagiti masanguanan ang mo kumadagiti adalan misteryong maipuon ti kasta mami nga ka sa dunyagit manaytayang kumatinagan mo umay kumating pagayang maaramid kumating pagayang kasano din nahin kas namin ito'y daga item ko makadaki mi kita raon mi nga inalda kada kami dagiti basbasa din tapakamanang met ti iso amin anak makautang kada kami ket ginakam iyag di pa nakasulisod din isalakan na kami di ko ti pagayang yan di pa nakabalin ket ti gloryam nga awan ingga na amin thank you 1, 2, 3 Trust His promise, He'll guide you always. Oh, happy birthday, you have this day. Life's like a vapor, a parent white, and like the flowers, like flashes shine. But Christ my Savior, He is my anchor. When life's a struggle, when Christ our Savior, He is my anchor. When life is struggle and then your life, your talent, your whole life too. Give them to Jesus and He'll use you. You trust His promise,
pinamigay.